Okay, I'm Gunawati. I will answer the question number 1. Give example for 5 for each external and internal variation or level of variation in your integrants language explain. Okay, variation external number 1 is 11. Contohnya itu sebentar atau sebentar. Sebentar, kalau menggunakan sebentar. Untuk yang kedua itu dialek bagian dari pergi, contohnya pergi. Kalau bahasa sendiri pergi. Kalau yang ketiga itu dialek konsum, contohnya itu kemana. Kalau bahasa saya sendiri itu kemana, mau kemana, mau kemana. Dan yang keempat idialek, contohnya itu apa, masih umum. Sedangkan bahasa sendiri itu apa. Dan yang kelima action, contohnya itu bohong, itu masih umum. Sedangkan bahasa saya sendiri itu bual. Dan language variation internal itu contohnya dalam bahasa saya sendiri lawar, itu artinya keren. Masin artinya itu pelit. Bala itu mantap artinya. Busuk hati itu artinya jahat perilaku. Dan yang kelima apa pasal, itu contohnya apa masalahnya, penyebabnya apa. Okay, number 2, explain the concept of bad language in your culture. Give example and explanation of them. Okay, bahasa buruk di sini, bahasa buruknya dalam bahasa saya yaitu merampok, dan yang artinya berbohong atau mengada-ngada. Jika orang lain tidak tahu apa arti dari merampok ini, bisa asal sebut kepada orang yang tahu, dan orang yang tahu itu akan marah jika salah penggunaan bahasanya. Okay, number 3, choose one of these below short movie. Analysis it in terms of cooperative principle, maxim violates, and its possible implicature. Okay. Doraemon and his friends investigate whose skirt then it castle, and Maxim's observer will so comforted the story refers itself, so that people who see this story are not interested. Jadi, Doraemon dan teman-temannya menyelidiki siapa yang membuat mereka takut di kastel, dan pelanggaran Maxim begitu berbelit-belit sehingga ceritanya berulang kembali, sehingga orang yang melihat cerita ini tidak menarik. Soalnya cerita Doraemon tadi menceritakan hantu yang dibuat-buat dan diceritakan kembali berulang-ulang. Okay, number 4, choose one of these below debate video. Analysis it in terms of politic strategy use, speech as used, and its possible implicators. Okay, the debate between President Meg and Kamala was very politic, and their speech aids were very good because they respect each other opinions, so the debate went well. Jadi debat Presiden Meg dan Kamala ini sopan santunnya sangat baik karena saling menghargai pendapat orang lain dan tidak terjadi kesalahpahaman, selalu menerima pendapat orang lain dan selalu meresponnya dengan baik. Okay, number 5, analysis or integrants language level of vitality by using 9 aspects of UNESCO Language Vitality Measurement. Jadi,
Okay, the vitality of the dialanguage become a benchmark for maintaining a language by measuring the use of language as a daily communication tool in various social contexts for various purposes. An etymologistic group will influence a speech group to behave as a unique unit because it can be used to determine the possibility of a language sustainable in the future. Vitalitas bahasa Dayak menjadi tolak ukur dalam mempertahankan suatu bahasa dengan mengukur penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi sehari-hari untuk berbagai keperluan. Suatu kelompok etimologistik akan mempengaruhi suatu kelompok tutur untuk berperilaku sebagai satu kesatuan yang unik. Okay, good morning. I'm Dinawati. I will be present our material code choice. Code choice, the first, diglossia. Diglossia is a language situation where there is a functional division of language variation. Of language, the X is society. There is a difference between the formal or official variety and the informal or non-formal variety. Diglossia merupakan salah satu keadaan bahasa di mana terdapat bagian fungsional dan fungsi bahasa yang ada di masyarakat, yaitu formal dan informal. Okay, and the second, multibilingualism and bilingualism. Multibilingualism is the ability to speak many languages for facility through not necessarily perfectly. Bilingualism yaitu kemampuan menggunakan banyak bahasa. Contohnya di Singapura, adanya banyak bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Sedangkan bilingualism is the ability to speak two languages for facility through not necessarily perfectly. Bilingualism yaitu kemampuan menggunakan dua bahasa Indonesia, adanya bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Okay, and the third, code choice is the ability of individuals to embody different norms to act especially in different contexts. Language choice is communicative, refer to type habits of language used in speak community. Chinese is Hong Kong use contents at home. Indians in Singapore use English is education. Code choice adanya kemampuan individu untuk mewujudkan norma yang berbeda, bertindak tutur secara efisien dalam konteks yang berbeda. Contohnya di Surabaya, yaitu Surabaya dan Madura, bahasa pemersatu mereka yaitu bahasa Jawa. Okay, and the next, code switching. Code switching can be defined as the use of more than one language variety or style by a speaker within an utterance or discourse or between different interaction or situation. Code switching terjadi pada ucapan intinya ketika penutur asli menggunakan satu bahasa dan beralih ke bahasa lain. Okay, and the last, code mixing. Code mixing is the use of two or more languages by fitting in or inserting linguistic elements in one language into another language consistently. Code mixing is the use of elements of language as word first into another language without change the topic. Code mixing terjadi dalam satu ucapan di mana percampuran bahasa tanpa menyalahkan aturan bahasa itu sendiri. Okay, maybe that's all my material. Thank you.